छेचिबे ना आउ किस करिवे मो तो बाप को डरिनी बुझलु तो चुट्टी टाणी की तो बहे सेकी मु नंडे ही पड़ीबी काटी पकोनो आ तो चुट्टी काटी पको जा एरे हेलो तो खाइबारे सिंगानी पके दे जाउची हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस फैमिली को आपन को स्वागत। आज आम गोटे नुआ ब्लॉग ये बनाऊँगी जे आपन निजे भी देखिले आश्चर्य हेबे। आज ब्लॉग रे मु आपन को देखिया को जाऊँगी जे मु आउ बो आम दुई जन को आगुआ खाइबा को दे देले किए ना मामा वर्तमान से निजे पछरे आनी खाउछंती आ कोन खाउछंती केमिति खाउछंती मु तांको कारनामाटा देखाउछि हैला चलंतु देखिया कोन केमिति खाउछंती। माने देखंतु गाइस ये होउछंती सेही पट्टीमारी संकीरी आमको माँ पुओं को आगुआ खाइते देगी निजे 4-5टा कि आगुरु केतोटा आंब खाई सारलणी प्रोसेसटा खाय एमिति प्रोसेसटा एमिति का एमिति नब माने एते मिठा जे न कहबार कथा माने जीवन रे तो केबे आंब खाई नथिबो फर्स्ट टाइम खाउचो बदे तमे जीवन में आंब देखिदिला ना आमे आंब खाई नथिलु कि देखि नथिलु एई तमे आम घर को आसिला परे मु आंब देखुची आ आपण माने तो केबे डाली खाई न आ देखन तो मुठी डाली खाउ किंतु को प्रोसेस खाउ आहा हा की टेस्ट तमे तो नाळ बिलानी एई भाई एई जीवरु बहुत निजर नाळ बहुत मोर बहुत आ टिके अच्छा तमे खाउजो कोन आ टिके साग एमति नै जीवो खाउजो कोन देखैलो देखो डालमा अच्छी है शाग अच्छी भजा भी अच्छी कुंदरी आलू भेंडी भजा आ भात अच्छी आंब अच्छी सहित आड़ पानी भी अच्छी पछरे पीबी आ ना पानी कहीं पीबो माने पानी पी देले पेट फुल हे जियो ना आ खाद्य खाई परिबो ना ना पीबी पछरे पीबी तमे जो मांकड़ा आम कामटा करूछ खाई देलो सोई पइलो आ एठी आसी कि मोबाइल डाणी माने फ्रेंड्स मानक सब देखौछ मु कोन खाइली कोन न खाइली से जो आशाटा पकेइबे मो पेटटा काटियो ना सेमान कोन खाउ नांती ना कोन आपण एकाटिया खाउचंती आंब आ भात आ सेमाने के खाउ नांती आ कोन कोन खोजुचो कोन ना खोजुचो कोन से डाले दिके कोउटा से बाड़ीटा बाड़ी कोन होरे बाड़ी कोन हबो मो ना कोन जान जान कोन सुहानी आ उडी उडी जाय लगा गानी गानी तो ना भलो हबो ना जानथिल जे भूल जाईची आंबडा एते यम्मी लागुची हम तो मो जीवन लगेला खाइ नथवा मु आंब भी खाइबिनी काहे ना मते आंब भी भल लागेनी तार बडा काम करो कोन आंब गछ ऊपर को जाओ ये घर कर देखो ये हेले श्याम दास अच्छा मना होची कोन तमना कोन अंगूर दास सपोज अंगूर दास सपोज कहीं ये आंब पाई जे एमि तो पागल आंब गछ ऊपर ही घर कर तापरे तमर जो पोटा हबो बाबा भाई तमे अंगूर दास कहबो हैं पैसा कोन गछ पड़छि गछरे तो आंब फळछि मु कहबी कोन ए आंब गछरे किछि उपचारता नै तापर तम करे उपचारता अछि ना माजा ताजा रसवाला आंबर स्वाद लबे आंब नाही ऊपरे ओनली माजा तळे यू आयो रे मां ये होचंती सही माने सस्ता मनीष जे कि माजार एडवर्टाइज बिना पैसा रे करूचंती पुनी मागणा समस्त तो किछि ना किछि बेनिफिट पाउचंती एडवर्टाइज करिकी कोन इटा देखले मु डरजी एई डरियले माने स्वामी के गुटे खातिर नहीं कौन सा खातिर माने टंकाटे 2 टंका तो पछ कथा 60 पैसा 50 पैसा रो भी खातिर नहीं नो 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 केबे भी न जमा भी न जीवन सारा भी न
ଆମ୍ବଟା ଖାଇବନି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଏନି, ତମକୁ ମାଗଣା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମିଳୁଛି ମାଜାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ତମର ଖାଅ। ଆମ୍ବ ଖାଇ ମୁହଁରେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବାହାର କର ବଥ। ତମେ ଚିପିବ କି? ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ଭିଟାମିନ୍ ବାହାରିବ ତମେ ଟିକେ ମାରିକି ଦବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ଚିପି ଦେବେ, ମେଡିସିନ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଠୁସି ଦେବେ। ତାପରେ ତମକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଖୋଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ଖାଇ ଦଉଛ, ଥରେ ତ ମତେ ଡାକୁନ। ମୁଁ ବା କହିଲି ଖାଇବା ନା ଆସ, ମନା କଲା। ଦେଖ, ମାନେ ଏ କଥା କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ତମେ ଆସିଲ, ସେଇଟା ବି ମୋର ଭୁଲ। ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଇଏ କହିଲେ ନା ଆମ୍ବ ଖାଇବେନି, ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି ତ ସହଜରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବିନି, ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଏସବୁ ଖାଇବିନି ବୋଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମନା କଲି ତାହେଲେ ଅଦିଆକୁ ଗୁରୁବାର, ସତରେ ବି ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଏଥିରେ नो ଡାଉଟ୍। ଆଉ ଇଏ ତ ସହଜେ ଅଦିଆ ଲୋକ, ଆଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆସି ଦେବେନି ଆଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେଇକି ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଶା କରିବାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଖାଉଥା। ଗାଣ୍ଡୁ ଟିକେ ରୁଆ ରୁଆ ରୁଆ। ମୁଁ କଣ ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେଇକି ଖାଉଛି, ତମେ କଣ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହେଇକି? ଏଇ ବେଶୀ କଥା କହୁଥିଲ, ରୋହ, ତୁ ବାପକୁ କହିକି ତତେ ବହି ପିଟା କରିବି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, ତତେ ବହି ଛେଚିବେ। ଛେଚିବେ ନା ଆଉ କିସ କରିବେ? ମୁଁ ତ ବାପକୁ ଡରିନି, ବୁଝିଲୁ? ତୋ ଚୁଟି ଟାଣିକି ତତେ ବହି ସେକିବି। ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇ ପଡିବି। କାଟି ପକଉନୁ, ତୁ ଚୁଟି କାଟି ପକଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଖାଇବାରେ ସିଙ୍ଗାଣି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ଖାଇବୁ କି? ଆମ ଖାଇବୁ? ଆମ ଖାଇବୁ କି? ନିଜେ ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ଖାଇବୁନି। ନେ ନେ ଆମ ଟିକେ କରି ନିଜେ ଖାଇଦିଅ। ଭାତ ଖାଇବୁ? ଭାତ ଖାଇବୁ କି? ଶାଗ ଖାଇବୁ? ନେ 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 ମୋ ସରିଲା। ସରିଗଲା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତି? ନା ତମେ ଖାଇବୁ? ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ନା ଶୁଣ ନା ତମର ତ ଖାଇବା ସରିନି, ଉଠା ବସ। ଖାଇଦିଅ। ଶୁଣି ଖାଇଦିଅ, କି ଖା। ପାଣି ଖାଇଦିଅ। Yummy. ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କାଙ୍ଗାଳିଆ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଏବେ ତାଙ୍କର ସରିଲା। ଆଉ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ। ଖାଇବୁ କି? ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଉନୁ, ନିଜେ ଖାଅ, କାଙ୍ଗାଳି ଲୋକ। ତମେ ତ କେବେ ଆମ୍ବ ଖାଇନଥିବ। ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛ ନା? ନା, କେମିତି କେଇଠି ସେଇଟା ହଉଛି? ଆଫ୍ରିକାର ନା ପାକିସ୍ତାନର? ସେଟା ହଉଛି ଆଫ୍ରିକାର। ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲର ନା ତାଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହୁଏ? ଏଇ ଆଫ୍ରିକା ଦେଖା ହଉଛି କୋଉଠି? ଏଇ। ହଁ, ସେଟା ତମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଫ୍ରିକା, ନିଜସ୍ୱ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଦେଖ ବାହାଘରି ଆମ୍ବୁଲ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆହୁରି? ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟା ରଖି ଖାଉଛ। ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି, ତମ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ନା, ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ପଶୁଟା। ଗୁଞ୍ଜା 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 ସାଇଡ୍ ଦିଅ, ସାଇଡ୍ ଦିଅ। ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି କି ଦେଖିଲା ଟିକେ? ନା ନା, ପୁରା ପରିଷ୍କାର। କାଳେ ଲାଗିଥିବ ଯଦି? ନା, ଆଉ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ନାଁ ସୁହାନି, ମୋର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଲୁଗା କାନି। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ କାଙ୍ଗାଳି କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନିହାତି। ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।